O print, ano, print. Ang basa, frontong. Frontong? Frontong. Frontong. Kasi yung IN, ong. Yung EMPS, ong din. Frontong. Ano ba yan? Correct. Ang ibig sabihin ng frontong, spring. Spring. Di ba, spring, summer. Kunwari, in the spring, we will Frontong. frontong. Kaya kongtong. Kaya ang di ba, kanta, kongtong. Ang pangalan niya, Kontong. Konton, Kontong. Tintin. Kontong. Konton. Yung Quintin, Konton. Quentin, di ba? Oo. Ang basa talaga, kongtong, kontong, kantang. Eh, ba't sabi naman lang, Kantang. kanta na lang. Kantang. Kasi kantang. 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 Pero pa lang ng kanilang mga pangalan. Buti si David lang. David. David. David talaga, David. Tayo kasi David. Oo. David. Pero hindi naman katulad sa Pilipino, David. Yan lang, David, di ba? David. 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 O ano yung maganda na yun? Ito, opera. Okay. Yung Garmin opera. May headset na yung Dyson. Grabe. You're asking me what gift I want.